خو میډم ازی پیش شمو برای ازی کلو کار کردین در کجا کار کردین برای ازی بر سرفیکیت و دیر سرفیکیت در توسط کدام اداره کار کردین؟ السلام علیکم. نام از ما عالیه است، عالیه زهرا. اور از پیش ما در یونیسیف کار مقدم بله برد سرتیفیکیت، ڈیتھ سرتیفیکیٹ اور نکاح کمپیوٹرائز مو بله تقریبا اگو یک سال کار کده اور ایکسپیرینس کده دیگه از اون که مو کانترکت از مو خلاص شده ختم شد از بعد کستا مو میخواست منی 1000 تاون یک سهولیت جور کنی برای مردم برای عوامی 1000 تاون که اونا دیگه مطلب برای منسپل کمیٹی والا زور ندیه یا اونج نره مطلب شمو جلدی جور کنی یا کستا مو ارجنٹ والا تکار از موست ازو خاطر کستا مو می سهولیت منی خود 1000 تاون استارت کده که امزینج مو فارم فیل کده امزینج تمام پروسیس نار کده اینا کستا سهولیت فراهم کنی. خو یک چیز دیگه شما پرسان کنم زیادتر امی سوال لازمم کده که امی بر سرفیکیت اولاتا که جور مشنه یگو است پدر پاکستانیه مادر ماجیره یگو مادر پاکستانیه پدر ماجیره آیا اینام بر سرفیکیت اولاتا ایخ جور میتنه؟ بله اینام کست اپلای میتونه به صورتی که اگر مطلب یک دنه زنا باید پاکستانی باشه یا مادر پاکستانی باشه یا مطلب بابا پاکستانی باشه. اگر فرض مثال پدر پاکستانی است مادر افغانی است هم مطلب اینا اپلای میتونه بس شناختی کارت پدرش مو میزنی شناختی کارت نمبرش اور از مادرش مطلب چیز داره تذکره داره افغانی کارت داره امو نمبر از افغانی کارت گرفته مو بله برد سرتیفیکیت اپلای منی. خب از منی ازی شرط چیه که اول باید اونا بورم و نکاحنامه خورد نادره چیزا کنه دیگه ویریفای کنه ازو بعد مشنه جی باید این اول بوره که ویریفای کنه که آیا همین نکاحنامه پیش از نکاحنامه کامپیوترایز است یا نی است. اگر نکاحنامه کامپیوترایز بود باز اونا میتونه که اپلای کنه اگر نکاحنامه نداشته بزورم مطلب پیش از موهی بایا مو دوباره جور کده اول اونار کسته میریت منی یعنی شادی شده منی از شادی شده بعد کسته بس مو اونار میتونه که برای اولادایشی مو برد سرتیفیکیت اپلای کنی. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز موجود هستم در پارک تیموری که بسیار یک خوب اقدام اینجا شده یک آفیس جور شده از طرف مسپلتی که اینجا ڈیتھ سرتیفیکیٹ و نکاحنامه و برد سرتیفیکیٹ کی جور مشده که راه دور بود رفت و آمدو بود یعنی امی سهولیت در 1000 تاون در پارک تیموری در درونی پارک تیموری داخل چه امینج دفتری از اینا واس شده برای شما سهولت است. اگر شما از اینجا تا بازار بورین تا مسپلتی بورین امو ترم پترول گران شده خالی شما کم از کم یک 1500 روپیه یا 2000 پیسه کرایه رکشه مشنه باز امینجی در منی خانه شم سهولت است باین امینجی برد سرتیفیکیت و ڈیتھ سرتیفیکیٹ خو یا پیدایشی اولاتا را سرتیفیکیٹ شنینجی جور کن دیگه یعنی آدمایش خودون چم ده ما زینام کم معلومات میگرم بزون خودون چم توخ کن. سب سے پہلے شکریہ آپ کا نام؟ میرا نام دانیال خان ہے، میں سیکریٹری یونین کونسل کوئٹہ ہوں. جی جی. میں کرنٹلی میرا آفس جو ہے سیٹلائٹ ٹاؤن میں ڈسٹرکٹ کونسل میں بیٹھتا ہوں. یہ آفس ہم لوگ یونیسیف کی طرف سے کام کر رہے تھے. پہلے ان لوگوں نے ہاسپٹلوں میں اپنی فیسیلیٹر بٹھائے ہوئے تھے تو لوگ آتے تھے برتھ بناتے تھے وہ ان لوگوں کے لیے آسانی ہوتی تھی. تو پھر ہم لوگوں نے یہ وہ لگائے جو سیکریٹری یونین کونسل شادنزئی جو یہ 1000 ٹاؤن کا علاقہ جو علاقہ تھا جو وارڈ 60 ہے. پھر ہم لوگوں نے ان سے بات کی کہ مطلب اگر ان لوگوں کے لیے یہ لوگ آتے ہیں بازار میں میٹرو جاتے ہیں میٹرو ہم لوگ بھی حالانکہ میٹرو کے ہی ملازم ہیں. میٹرو جاتے ادھر ان کو افسر سے ملنے کے لیے ان کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں. لوگوں کو پکڑتے ایجنٹ پکڑتے ان لوگوں نے جتنا بولا لوگ مجبور ہو کے دیتے. تو پھر ہم لوگوں نے میڈم سے بھی بات کی. میڈم ادھر کی رہائشی ہے. پھر میڈم نے مصطفیٰ تیموری صاحب سے بات کی تھی تو انہوں نے پھر یہ کمرہ ومرہ دیا تھا ان کے حوالے سے. تو ادھر پھر ہم لوگ اب یہی کریں گے کہ جو وارڈ 60 سے جو یہ 1000 ٹاؤن کے علاقہ کا وارڈ آتا ہے یونین کونسل شادنزئی انہی سے ہم لوگ ان کے برتھ سرٹیفکیٹ ڈیتھ سرٹیفکیٹ میرج سرٹیفکیٹ یہ ہم لوگ بنائیں گے. گورنمنٹ کے ایس او پیز کے مطابق بنائیں گے. جو گورنمنٹ کے ایس او پیز ہوں گے اسی کے مطابق بنائیں گے. میڈم یا ایز اے برتھ فیسیٹیٹر بات کرے گی یا ایز اے برتھ کلیکٹر بات کرے گی. وہاں پہ آفس بندے کو کسی کو آنا نہیں پڑے گا. یہاں پہ اپنا فارم جمع کرائے گی میڈم ہمیں فارم پہنچائے گی ہم لوگ بنا کے واپس میڈم کو پہنچائیں گے. تو میرے خیال سے یہ ہے عوام کے لیے یہ عوام کو ہی فائدہ ہوگا کیونکہ بازار تک آنا جانے میں بھی ان کے جتنا خرچہ ہوگا وہ تو ان کو گھر میں بھی یہ فارم جب ادھر ملے گا تو یہ اتنا. اچھا اس کی پروسیس کتنے دن کی؟
प्रोसेस फ़र्क पड़ता है। अगर अभी छोटा बच्चा है 1 से 60 दिन का बच्चा है तो हम लोग एक दिन में भी बना देंगे 2 दिन में भी। लेकिन एज गवर्नमेंट SOPs इनका जो है हम लोगों का 1 से 7 दिन का हम लोगों को गवर्नमेंट कहती है कि आप टाइम ले लो। फिर उससे बाद जब जितना टाइम बढ़ता है उतना उसका गवर्नमेंट का SOPs बढ़ते जाती है। लेकिन हम लोग ये करेंगे कि एक दिन विदिन 2 डेज़ हम लोग जितने फॉर्म्स होंगे वो बना दिया करेंगे। हाँ, इन केस ये हो सकता है कि नादरा का वेबसाइट उनका इशू होता है। जैसे आज भी मैं ऑफिस में बैठा था, उनका वेबसाइट इशू कर रहा था, उस दिन फिर हम लोग सिस्टम कभी कभी काम नहीं करती जी है। बिल्कुल। जैसे नादरा का मेगा सेंटर कहीं भी जाओ वो लोग कहते हैं लिंक डाउन है। इसी तरह हमारा भी सिस्टम डायरेक्ट नादरा से लिंक्ड है, तो जब उनका लिंक डाउन होता है हमारा ऑटोमेटिक डाउन होता है। लिंक्ड होके होते तो एक फॉर्म बनाने में विदिन 1 मिनट में हो जाएगा। 1 मिनट में जब लिंक डाउन होगा तो फिर एक फॉर्म बनाने में 4-5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि एंट्री करते हो वो वापस आपको आईडी से लॉग आउट कर देते हैं। तो अगर उसका इशू नहीं है तो एक फॉर्म 1-2 दिन में अगर आज वो जमा कराते हैं कल उसको मिल जाया करेगा। हाँ, अगर लिंक डाउन था फिर एक दिन के लिए माजरत कर लिया करेंगे। अच्छा, इसका फीस का कोई आप बता दो, फीस कैसा है? वो जो ऑफिस में होती है वही चार्जेस होती है जो म्यूनसिपलिटी में होती है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन? नहीं, उधर तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि लोग एजेंटों के हाथों चढ़ जाते हैं। एजेंटों के हाथे चढ़ जाते हैं, एजेंट अपने लाजमी रखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी चीज़ का फॉर्म किसी सर्टिफिकेट का फ़ीस 1000 रुपये, वो लोग उनसे 3000 रुपये चार्ज करते हैं। ऑफिस आके फिर वापस वो लोग तो आप वही चार्जेस लोगे जो मिसाल है जो गवर्नमेंट की है, बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट के SOPs के मुताबिक होंगे। अच्छी बात है ये तो। जो लोग इधर आएंगे गवर्नमेंट के SOPs के मुताबिक फॉर्म जमा कराएंगे, उनको गवर्नमेंट के SOPs के मुताबिक जितनी फ़ीस होगी उतनी फ़ीस यही है बर्थ डेट के मुताबिक। ये लोगों को भी पता होगा कि जितना बर्थ की एज बढ़ती जाती है उतना इनका SOPs भी बढ़ता जाता है और उनकी फ़ीस भी बढ़ती जाती है एज़ पर गवर्नमेंट। तो और रह गई बाकी डेथ सर्टिफिकेट है, वो भी जो गवर्नमेंट के SOPs होंगे, जो गवर्नमेंट हमें बायलास कहती है कि ये चीज़ होना चाहिए, वो चीज़ हो जो गवर्नमेंट की फ़ीस हम लोग उसी मुताबिक करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने मुस्तफ़ा तैमूरी साहब से भी ये जगह इस वजह से ली थी ताकि हम लोग फिर लोगों पे इतना बर्डन ना करें कि हम लोग वो जगह के किराया भी दे, हम लोग किसी और का वो भी करें। इसमें सिर्फ ये होगा कि एक बंदे का आने जाने का वो थोड़ा ख़र्चा डला करेगा, वो मेरे ख्याल से किसी को इतना उसमें इशू नहीं होगा। بینندگانی عزیز، امیتر که شما میگردین در مابین اینی تیموری پارک است، از تیموری پارک می از زینش که انتر تا آمدین نه، یعنی تا آمدین اینی آفیس چیزا است، خو آفیس موسیپال کارپوریشن والا است که ڈیٹ سرفیکیٹ است و منی از این نکاهنامه است، سرفیکیت پیدایش و غیره که است برایشون سهولت است که از او که شما موسیپالتی مورین، موسیپالتی اونجا هم ایجنتا است، ایجنتا هم فیس کی 1000 روپیه است، از شما 3000 روپیه میگیره و کرایه رکشا الگ است، خواری الگ است، شما را 2-3 چکر میده، امروز باین صبح باین، امروز باین صبح باین. یعنی بهترین سهولیت من هزاره تاون امروز هم ده افتتاحش شده در پارک تیموری اجراش هدایت چون بشه در پارک تیموری باین اینجی برد سرفیکیت خود ڈیٹ سرفیکیت شد یا نکاح نامه شما هر چیز کی شده اینجا باین جور کن، اینی دفتر شی است، سهولیات برای شما است و دیگه شما از اینجا اگر امو فیسی سرکاری قدر یک چیزی نه اگر زیاد بگیره او قدر نمیگیره، او اگر شما از اینجا هم اگر شما کرایه رکشا کده بورین دو گونی ازی برای شما زیاد مفته و خواریش هم زیاد است، راه هم دور است برای شما، تکلیف هم نموشنین، سهولت دمنه خانه شم یعنی بر سرفیکیت و ڈیٹ سرفیکیت و نکاح نامه یعنی من جباین دمنه خانه شم جور مشنا.